Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedan starinski kolač sa jabukama. Uživajte! Prvo ćemo očistiti jabuke, izdubit ćemo s ovim da izbacimo semenke. I oljuštimo koru. Prvo ćemo umutiti penasto, jedno 10 minuta ćemo umutiti maslac i šećer. Nakon što smo umutili maslac i šećer, dodat ćemo jaje jedno po jedno i sve vrijeme mutiti. Nakon što smo penasto umutili jaja, maslac i šećer, dodajemo brašno i prašak za pecivo i nastavimo sa mućenjem. Dodajemo belo vino. I mlijeko. Nakon što smo dobili ovako lepo glatko testo, dodat ćemo sitno iseckane jabuke i cimet. Nakon što smo iseckali jabuke, lagano ćemo ih umutiti u testo i poslije toga dodati cimet. Dodajemo malo cimeta, jer jabuke bez cimeta ne idu. I opet lagano promešamo. I nešto da kažemo, se zaboravimo šta. Kad završimo sa mućenjem, pripremit ćemo kalup za pečenje. Uzeti ovako malo margarina u ruku i podmazati kalup. Nakon što smo razmazali maslac, dodajemo malo brašna koje ćemo rasporediti po kalupu, malo ovako izlupiti. U podmazan pleh sipat ćemo smesu za kolač i peći ćemo ga jedno 40 minuta na 200 stepeni.
I evo ga, pečen i božanstvenog mirisa. Nakon što se kolač prohladio, malo ćemo ga posuti odozgo prag šećerom. I posle toga servirati na tanjir. Nadam se da vam se recept dopao i da ćete nas podržati pretplatom, lajkom ili komentarom. Hvala!